Dobrodošli dragi moji zdravi, poluzdravi i oni koji su zdravi samo na Instagramu. Ja sam dr. Zdravko Dren, čovjek koji vjeruje da prevencija nije dosadna riječ iz udžbenika, nego karta za duži život bez čekanja u domovima zdravlja. Danas imam posebnu čast jer mi je u gostima neko ko o bolesti ne priča iz časopisa, nego iz prve linije. Profesor dr. Zdenka Gojković. Internista, subspecijalista onkolog. Žena koja je više života spasila nego prosječan Balkanac što popije kafe u mjesec dana. Pričat ćemo o raku. Bolesti koja ne bira ni pol, ni godine, ni zanimanje, ništa. O tome šta uzrokuje, kako prepoznati prve znakove i, što je još važnije, kako povećati šanse da se nikad ne pojavi. Dakle, bez panike, ali i bez samozavaravanja. Vrijeme je da se suočimo sa temom o kojoj svi pričaju šapatom, a o kojoj bi zapravo trebalo pričati najglasnije. Profesorka, dobrodošli u Drenkast. Hvala vam. Dobro vas našla. Recite mi, doktorka, kada čujete riječ kancer, koliko je ljudima teško objasniti da to nije uvijek kraj, nego početak borbe? Kancer u stvari nije naša riječ, strana je riječ grčkog porijekla i u prevodu znači rak. Ali nekako kad u svakodnevnom životu u kontaktima sa ljudima, sa pacijentima razgovarate, nekako blaže zvuči kad kažete kancer nego rak. Iako pravilno na našem jeziku je to rak. Ljudi se plaši, prvo, jer postoje predrasude, tabuji, stigma da je rak neko ko ubija, da je rak neizlječiva bolest, strah od te bolesti, a vrlo često i predrasude. Predrasude i ponekad znam čuti od pacijenata da kažu kako to baš da se meni dogodi, pa gdje sam kao pogriješio. Pa niste nigdje pogriješili. Jednostavno može, kao što ste i rekli u najavi, bilo kome da se dogodi bilo kad. A znate zašto? Zato što u našem organizmu svakodnevno nastaju te ćelije koje mogu poslije se razviti u kancer. Ali naš imunni sistem njih prepozna i na vrijeme ih uništava kroz proces takozvane apoptoze, što bi u grčkom jeziku, kad bi preveli, značilo kao venjenje lista. Ovo sad evo u jesen kao što opada, sasuši se i pretvori se u prah. U stvari nekako na neki način ubija. Tako je. I te se ćelije sklone, one se nestanu, nastavlja se dalje razvoj normalnih ćelija. Upravo zbog toga kažem da možda malo blaže zvuči kancer, iako sama spoznaja o toj bolesti nije baš jednostavna, ali danas je to značajno drugačije. U odnosu na vrijeme kada sam počinjala se baviti onkologijom ili vrijeme i prije toga šta je predstavljala dijagnoza te bolesti i danas. Danas se rak može liječiti, može se izliječiti neke vrste karcinoma. I kad se vrati, kad se nastanu metastaze, i tad se znamo dugo godina boriti protiv te bolesti i dovesti u čovjeka u situaciju da se sve promjene povuku i nestanu, ali stalno ostane onaj praćenje, period praćenja da pacijent dolazi, da bi opet na vrijeme prepoznali ako bi se vratilo pa da na vrijeme reagujemo. Jer tako je lakše izliječiti, tako je lakše liječiti kad je manji volumen maligne bolesti. Nekako kao da je ta borba protiv raka u stvari, možemo jednom riječju nazvati, pravovremenost. Da, postoji u onkologiji postoji jedna rečenica. Rak je izlječiv ako se rano otkrije. I to puno znači za većinu karcinoma je upravo tako. Ako rano otkrijemo promjenu, mi možemo u potpunosti određenim našim terapijskim postupcima da uklonimo rizik od, recimo, ne daj Bože, umiranja od tog karcinoma, a on se nikad više neće vratiti. Ono što je važno, mi imamo i one vrste sjela, mi govorimo uglavnom sjela karcinoma, koji se recimo mogu na vrijeme otkriti promjene koje još nisu karcinom, ali bi bile ako bi se ostavile dalje u organizmu i ako njih uklonimo, samim tim smo uklonili i bojazan da će se pojaviti karcinom ili rak. Ja ću govoriti pa karcinom blaže ili možda tumor. Pa miješat ćemo. Pa u stvari tumor je bilo kakva oteklina. Neoplazija, neoplazma je u stvari nešto novo nastalo.
ali u stvari karcinom znači maligno, za razliku od onog što nije maligno, odnosno što je dobroćudno, to je benigno. Evo ovako kad ste spominjali te vaše početke i pretpostavljam da je tada bilo puno teže liječiti ljude od ove bolesti, od ovih oboljenja u stvari, ima ih više. Da li se vi sjećate tog vašeg prvog susreta sa pacijentom kada ste mu trebali saopštiti dijagnozu da ima tumor? Sad ja moram to malo obrazložiti. Prvo, kao kad idete na specijalizaciju, vi tad ste u prilici da radite na tim odjelima gdje se liječe oboljeli od malignih bolesti i vi ste već u kontaktu s ljudima koji su već spoznali tu dijagnozu i znaju da boluju. Poslije počinjete raditi kao specijalista ili ja sam subspecijalista, poslije interne sam završila još i subspecijalizaciju iz onkologije. Tad već vama dolaze pacijenti, pa i oni već znaju, ali kako vrijeme odmiče, kako imate više znanja, postajete samostalniji, onda imate situaciju da vam dolaze pacijenti kojima prvi put morate saopštiti tu istinu, koja nije baš jednostavna i nije to nikada lako. Moj stav je uglavnom da krenem polako. Imaju promjene, pa možemo to liječiti, pa može se to izliječiti. Sve zavisi u kojem stadijumu bolesti dolazi čovjek ili žena, sasvim svejedno. Da li je to rani karcinom, gdje ja mogu sa puno optimizma da govorim da ćemo to sve riješiti, da će to iduće godine sve biti juče, prošle godine, jer smo završili i kemoterapije, i zračenja, i hirurgiju i sve, i da će onda biti samo normalan život i eventualno povremeno te kontrole. Ali kada je već uznapredovala bolest, kada je metastaska, i tu moramo imati određenu dozu optimizma. Jer danas imamo dosta inovativnih lijekova sa kojima možemo puno toga učiniti za razliku recimo od prije 10-20 godina. Onkologija je mlada grana medicine. Ona se počela razvijati tek u suštini poslije Drugog svjetskog rata. I to tako što se vidjelo da je u Drugom svjetskom ratu je bacano najbojniji otrov i perit. A onda su primijetili da kod vojnika koji su imali Hodgkinovu bolest dolazi do povlačenja znakova bolesti. I onda tek poslije Drugog svjetskog rata, tu negdje 48. 50. počinju da se dizajniraju prvi citostatici. A poslije toga idu kao pojedinačno, poslije se kombinuju i razvijaju se. Prvi, recimo, lijekovi su bili ciklofosfamid, endoksan, metotreksat, 5-fluorouracil, sa kojima smo, uglavnom bilo još iz oblasti hematologije lijekova, kojima smo mogli tad postići određene rezultate. Danas je to daleko uznapredovalo. Razvijala se tehnologija, nauka unutar ovih farmakompanija. Došlo je do izvanrednih napredaka u dizajnu, u načinu same sinteze tih lijekova. Neki jesu citostaci, neki se prave u laboratoriji, drugi su biološki lijekovi koji pravi živo biće, to jest najčešće ta biološka terapija se dobija iz jajnih ćelija kineskog hrčka. Tako da došli su još i brojna druga ciljana terapija koja cilja tačno određene puteve signalne unutar tumorske ćelije, pa zatim ovo posljednje, recimo imunoterapija druge, treće generacije, takozvani checkpoint inhibitor, koji su napravili, da ne kažem, revoluciju u liječenju karcinoma. Pogotovo recimo karcinom pluća koji se danas sa tim svojim ciljanim lijekovima može držati jako dugo u život. Pacijent živi najnormalniji, može se postići kompletna regresija bolesti. Koji je u stvari pa možda i najteže oboljenje. Pa jeste, ono je vodeće, kod nas je vodeći karcinom pluća. U svijetu globalno nije. Nije, ili recimo u Sjedinjenim Američkim Državama je karcinom prostate. Zahvaljujući upravo velikim onim njihovim akcijama protiv pušenja i donošenjem zakona protiv pušenja i tako. Tako da se značajno opada incidenca, a što je najvažnije, opada i smrtnost od nekih karcinoma, zahvaljujući i prevenciji, screening programima i dobrim lijekovima i sve zajedno.
A kod nas je najčešći karcinom pluća u muškoj populaciji i generalno gledano u cijeloj populaciji karcinom pluća na prvom mjestu. Kod žena je karcinom dojke. S tim što moramo reći da je to samo, pola populacije boluje, jer rijetko muškarci oboljevaju od karcinoma dojke, ali oboljevaju. Na 100 žena koji obole od karcinoma dojke oboli jedan muškarac. Znači može i muškarac da tako je, da, može. I to su vodeći karcinomi, tu je još karcinom debelog crijeva, zatim karcinom želuca, karcinom mokračnog mjehura i kod žena karcinomi ginekoloških organa. Što je meni najžalosnije činjenica da je kod žena karcinom pluća negdje na 3. mjestu. A sjećam se početaka kad sam počinjala se baviti onkologijom, bilo je karcinoma pluća i kod žena, ali bilo je. Ali ne kao danas da je tako učestalo. Jer mi imamo 5 vodećih karcinoma. Svi drugi su negdje zajedno čine manje od pola. A ovih 5 čine malo više od polovine svih oboljelih. I to su najučestaliji. A većina se može prevenirati. I kaže, Svjetska zdravstvena organizacija kaže da se 40 do 45% svih karcinoma može prevenirati. A znate li kolika se sredstva izdvajaju? U 2022. godini izdvojeno je oko 170 milijardi dolara za te samo inovativne lijekove, a očekuje se do 2027. da će preći 375 milijardi. Taj iznos koji moramo odvojiti za maligne bolesti. A zamislite sad da 40%, 45% uopšte ne oboli i da nema uopšte potrebu da se liječi. A možemo prevenirati imamo tumore koje možemo spriječiti da se ne jave. Kao što je karcinom grlića materice, ako na vrijeme otkrijemo promjene. Debelo crijevo, ako na vrijeme otkrijemo neke displaze unutar debelog crijeva. Dojku, ako rano otkrijemo rani karcinom, možemo i također većinu njih izliječiti. Onda karcinom prostate, ako rano otkrijemo, možemo također obezbijediti dug život tim pacijentima. Danas karcinom pluća. Danas ima screening program za karcinom pluća. On je kao prvi krenuo u Hrvatskoj. To je sredstvo izdvojila Evropska unija i oni su krenuli sa tim programom ranog otkrivanja karcinoma pluća. Jeste. Na koji način se radi? Radi se sa niskodoznim CT-om. Ali niskodozni CT nije taj koji je jedini dio. On je možda i manji dio u odnosu na softver koji podržava taj program i kroz koji se praktično dijagnostikuju najsitnije promjene i prate se. I onda se svaki put, jer kompjuter će vam zorno uvijek istu promjenu uspjeti pokazati. Isto tako recimo imamo u dermatologiji Photofinder, kod ljudi koji imaju puno onih madeža po sebi. Onda tu kompjuter, softver snimi, to sve zapamti, kad dođe sljedeći put istu sliku na sliku, imamo li novi, imamo li veći, imamo veći. Jel se promijenio ta promjena na koži, madež to, ako jeste, ajde da vidimo šta je to, je li to možda neka maligna transformacija. Eto, nadat ćemo se onda da i ovo ubrzano tehnološko napredovanje i ova vještačka inteligencija, onda nadat ćemo se da će ići u tom nekom pozitivnom smjeru, da će pomoći onda bi vam ja još nešto protiv rekla. ovih oboljenja. Hrvatska također kao zemlja koja je granična sa zemljama koje nisu članice Evropske unije ima projekat prekograničnog pomaganja. I to je upravo i u toku ovdje kod nas i u Crnoj Gori. Kroz te projekte je svako definisao šta je njemu prioritet. Recimo u Mostaru je došao aparat za zračenje. Trebali bi da mi ovdje u Banja Luci dobijemo jedan rentgenski aparat upravo zbog tog snimanja pluća. Sad da neko ne bi pomislio slab je aparat, rentgen aparat, on je također potpomognut softverom, vještačkom inteligencijom i studije koje su sprovedene u Velikoj Britaniji i Njemačkoj su pokazale visoku stopu otkrivanja, odnosno specifičnosti i senzitivnosti i takve mogućnosti pregleda.
Tako da mi radimo na tome, to je naš fakultet medicinski, prije svega uključio se u to i uključio je struku i onkologe i pulmologe i primarnu zdravstvenu zaštitu i radiologe iz primarne zdravstvene zaštite. Tako da se nadamo i da kad to još dođe ovdje da ćemo moći što ranije otkriti i te promjene. Ali i te promjene ako se otkriju male, imamo daleko veće šanse za dug život kod čovjeka. Pa eto, pored otkrivanja imamo i to liječenje gdje se u posljednje vrijeme dosta govori o tim nekim ruskim vakcinama protiv raka. Da. Mi zato struka onkološka, mi koji se bavimo malignim bolestima, zato već znamo i u zapadnoj Evropi postoji centri gdje to također se može sprovesti. Rijetki su ti centri, nije to baš tako ni jednostavno, ali Rusi razvili su taj program i ponudili su da i mi odavdje učestvujemo. Srbija također participira u tom programu i trebali bi da odvojimo par pacijenata sa kojima bi krenuli da to radimo. Karcinom melanom, prevashodno oni koji su imali melanom i karcinom pluća. Za sad smo dogovorili jednu videokonferenciju da ja predstavim nekoliko pacijenata koji su imali melanom. To su pacijenti koji su već prošli neko liječenje, koji su prošli čak i ovo liječenje sa checkpoint najnovijom imunoterapijom i opet imaju ili progresiju ili nemaju, ili imaju melanom koji je lokalno uznapredovao, ne može se ni operisati i to dolazi u obzir i da vidimo ko od tih pacijenata bi bio kandidat za tu njihovu vakcinu. Jel? S tim što bi onda se trebalo vidjeti kako treba poslati uzorak tumora, treba poslati krv od samog pacijenta. Pošto će, nadamo se, ovo gledati i ljudi koji nisu zdravstveno edukovani, u stvari ta krv stvara ćelije iz krvi, limfociti se senzibilišu u posebnim, naravno, uslovima aparatima na tumorske ćelije tog istog čovjeka. I onda se te ćelije, naravno to se sve prečišćava, vraća ponovno pacijentu. One onda u organizmu čovjeka prepoznaju te tumorske ćelije brže i brže ih uništavaju, a s druge strane guraju, da tako kažem, imunni sistem tog čovjeka da produkuje još više takvih ćelija, limfocita koji će nadalje opet još, kao da više vojske prikuplja u borbi protiv neprijatelja, a neprijatelj je tumorska ćelija, odnosno karcinom koji Znači, ima. to je taj princip koji su oni... Ugrubo rečeno, to je taj princip, tako da ćemo vidjeti i nadamo se da će se uspjeti to nešto napraviti i da ćemo krenuti, jer planovi su i mnogo veći u budućnosti da se to širi, pa vidjet ćemo dokle ćemo stići kako. Da li ta vakcina ima više vakcina različitih tih? Pa generalno ovako različitih, da. U stvari vakcina je, možda i nije baš ispravno naziv reći vakcina, jer se stvaraju u stvari samo ćelije koje će prepoznati tumor unutar organizma. Različiti tumori imaju različite te gene, antigene na svojoj površini. Recimo bakterije imaju antigene kad uđu u naš organizam imunni sistem prepozna, reaguje na te antigene i uništava ih. Tako isto i na tumorskim ćelijama postoje određene ligandi. Kako bi ja prevela ligande? Jednostavno receptori koji su kao vrata koja se mogu otvarati i ući u tumorsku ćeliju, a kad ih otvorimo i uđemo, onda ih možemo i uništiti. U tom smislu bi mogla biti različiti senzibiliteti kako da prepoznaju različitu vrstu tumorske ćelije. Nadajmo se da će to biti, nadajmo se da će uskoro taj kancer biti kao neka manja prehlada. Vidite, puno toga je učinjeno. Ja sam vam spomenula kako je krenula onkologija, kako su krenuli prvo citostatici, potom je došla
došla hormonska terapija za one tumore kod kojih mogu se dati. To su oni tumori koji moraju imati receptore, kao što je karcinom dojke, kao što je karcinom prostate, gdje može se izraziti, biti veća ekspresija tih receptora na koji će se onda lijek vezati i uništavati ili kočiti tu tumorsku ćeliju. Poslije toga dolazi biološka terapija, to su antitijela, to je ono što proizvode jajne ćelije kineskog hrčka, to su ogromne molekule. One su po svojom složenosti, po svojoj težini su kao avion u odnosu na automobil. Tako, toliko je to razlika na recimo običan lijek koji se može napraviti u laboratoriji ili na jednostavniji citostatik i tome slično. Pa potom dolaze, otkrivaju se kako tehnologija napreduje, artificijalna inteligencija, kako imamo softvere gdje možemo znatno brže obrađivati neke informacije, dolazi se do spoznaje koji su to signalni putevi kojim tumorska ćelija sama sebe postiče da se dijeli, da metastazira, da raste. Tumorska ćelija ne poštuje odnose unutar organizma. Naše zdrave ćelije poštuju međusobne odnose, ali tumorska ne. Ona uglavnom je samo dovoljna sebi i stvara sve za sebe da bi se što brže dijelila. Ona počinje sama sebi da stvara određene faktore rasta koji će nju stimulisati da se dijeli, koji će stimulisati da se stvara unutar tih tumorskih ćelija krvni sudovi. Sve sama obavi. I zbog toga je vrlo specifična. Mi kad zakočimo jedan signalni put, ona ima drugi koji zaobiđe. Pa onda ponovno krene. Onda i mi zbog toga i mijenjamo naše terapije, pa onda promijenimo za sljedeći signalni put ili receptore ili ne znamo kako sve ne kombinujemo da bi i mi doskočili tumorskoj ćeliji kao što i ona... Nadmudrivanje sa tumorom. Tako. Uglavnom su tu promjene u genima. Hoćemo li o tome da pričamo? O genima? Obavezno. To nisu oni geni koji se nasljeđuju spajanjem muške i ženske polne ćelije. Ima i takvih koji su mutirani, promijenjeni i onda se prenose na potomstvo i potomstvo ima jako visoku mogućnost da oboli od karcinoma. Ali većina tumora u stvari dolazi do promjena gena u samoj već formiranoj ćeliji u našem organizmu. U ćeliji pluća, dojke, jetre, debelog crijeva, jajnika ili tome slično. I ona se jedna promijeni. Može zbog različitih faktora, spoljašnje sredine, faktora rizika, zračenja i slično, organizam je ne prepozna, imunni sistem je u stvari ne prepozna, pusti je, ona počinje da se dijeli. Sad, ona je krenula od naše normalne ćelije. I zato nju nekada imunni sistem jako dugo ne može da prepozna. Jer je slična na površini ona vrata što sam uslovno rekla, ti ligandi su isti kao i na normalnoj ćeliji. Zbog toga zbog spoznaje te su dva naučnika dobila Nobelovu nagradu jer su ovako razmišljali. Stvorili su lijek koji više ne napada tumorsku ćeliju kao citostatik ili biološka terapija, nego lijek koji se ubacuje u tu vezu između liganda na tumorskoj ćeliji i na našem limfocitu koji brani. I ona se ubaci između taj lijek i sad naš imunni sistem više to ne prepoznaje tu ćeliju kao svoju, nego kao stranu i uništava je. Znači, gura naš imunni sistem, pomaže mu da prepozna, da demaskira tumorsku ćeliju, tako što se na nju nakači ili eventualno može i na ligand na limfocitu i onda limfocit to ne prepoznaje kao domaću, kao normalnu ćeliju, nego kao... Odbacuje i uništava. To je ugrubo ovako rečeno. Genetika ima uticaja, dosta, ali vjerujem da je tu i način života, odnosno vanjski faktori koji utiču na razvoj tih tumornih ćelija, nešto što ih pospješuje. Da, to ste u pravu i o tome puno uvijek pričamo i upravo ta borba
protiv tih vanjskih faktora, odnosno mijenjanje tih loših navika, izbjegavanje tih neželjenih faktora rizika su ono što utiče na smanjenje pojave karcinoma 40 do 45%, što sam rekla na početku. To nisam ja izmislila, to su zvanični podaci. Postoji brojni vanjski faktori. Ajde da prvo krenemo recimo od zračenja. Zračenje, da ne bi bilo prvo pušenje, pa ću ja reći nešto o zračenju, o rendgenskom zračenju, koje je uobičajeno jednu normalnu ćeliju kada pogodi, ošteti i može je praktično prevesti u tu zloćudnu ćeliju. Pokvariti, jeste. Kad se to događa? Pa događa se recimo ako slučajno budu izloženi, čovjek bude izložen nekom jačem zračenju, recimo primjer eksplozija atomske bombe poslije Drugog svjetskog rata u Hirošimi i Nagasakiju, kada je u narednih 10 godina došlo do eksplozije rasta malignih oboljenja, prevashodno hematoloških bolesti, leukemija i Hodgkina i slično. Pa isto tako ukoliko čovjek, osoba mora da se zbog nečega zrači, zbog neke promjene. Recimo, primjer je zračenje zbog Hodgkina mladih žena, jer tad se to najčešće javlja i to zračenje će praktično biti dio terapije koja može izliječiti tu bolest. Ali tad, pošto se zrači gornji dio tijela, u tom snopu zračenja budu i dojke i imamo primjera kada je 15 do 20 godina poslije toga se pojavio recimo karcinom dojke. Ili recimo danas su aktuelne poštedne operacije karcinoma dojke. Pa se ta dojka onda mora zračiti. Što je ostalo? Znači iz nje je izveđen samo tumor i oko tumora i onda mi zračimo ostatak dojke i to može ponekad biti ne visoka učestalost, jako niska, ali da se pojavi neka neoplazija, čak ne mora biti ni karcinom dojke, nego nešto sasvim drugo, sarkom ili slično. To. Ili ako pravimo često snimke mladih tineđerki, djevojaka kod kojih se dojke baš razvijaju. A najlakše je oštetiti ćeliju koja se razvija i dijeli. Tako da to uglavnom treba izbjegavati, ako ne treba, a baš ako je potrebno, onda naravno napravit će se i običan snimak pluća. Ne možemo sad zbog toga izbjegavati pa dozvoliti da zbog upale pluća neko nastrada, da ne bismo snimili zbog mogućeg rizika koji možda neće ni biti. To je recimo što se toga tiče. Sjećate se i Marija Pierre Curie koji su to i otkrili da su u stvari poslije dobili karcinom kože. A jel nisu znali za taj neželjeni efekat, tek poslije se saznalo. Onda ćemo naravno optužiti pušenje, jer je pušenje jako, jako velik faktor rizika za brojne karcinome, ne samo za karcinom pluća. Naravno, postoje karcinomi koji nisu, gdje faktor rizika nije pušenje. Gdje se dogodi da dobije karcinom pluća, a nije pušio i obrnuto da ne dobije karcinom, ali pušio je, ali u najvećem broju slučajeva procentualno jeste. I ne samo za karcinom pluća, nego i za karcinome drugih sijela. Zatim, naš način ishrane, stil življenja. Obično se hranimo brzom hranom, hranom koja je bogata šećerima, bogata mastima, bez malo vlakana, bez malo vitamina i nutrijenasa koji su nam potrebni svakodnevnom životu. Ja sam prije nepunu godinu dana bila u Düsseldorfu u fabrici koji se u stvari proizvodi Ortoimun. Imali smo 2 dana divnih predavanja upravo o ishrani i pokazali su nam slajd gdje čak hrana, primjera banana i špinat, šta su imali 1985. godine u koncentraciju mikrogramima, a šta 2002. Značajan pad u količini hranjivih C vitamina, folne kiseline, cinka, ne znam šta je sve bilo tamo navedeno. I onda sam shvatila, pa ja se pokušavam zdravo, ispravno hraniti, ali nekad u toj hrani nema sve što nam treba. I vjerovatno će se u budućnosti morati dosta oslanjati na suplemente da nadoknadimo ono što normalno nemamo u hrani. Znači, rekla sam taj način ishrane. S druge strane, moram imati što više voća i povrća i unositi A, C, D, E vitamine.
Ne može se u kliničkim studijama u potpunosti to etablirati i dokazati, ali je iz nekih drugih rezultata se i ispitivanja, praćenja vidi da su, jer to su antioksidansi. I, te tumor ne voli, jel? On voli više oksidanse, pa upravo zbog toga unošenjem tih namirnica sa dosta tih vitamina svakako da ne pogoduje nastanku karcinoma, obrnuto naravno da pogoduje. Onda imamo također puno pesticida. Pitam vezano za ovo. Da li onda taj tumor pospješuje nedostatak tih nutrijenata unutar hrane ili prisustvo nekih materija koje su štetne za... Da, dolazi drugačiji, mijenja se onda i metabolizam. To je taj takozvani Krebsov ciklus unutar organizma, to se iz biohemije uči na medicini, proces glukolize i onda unutar tih metaboličkih ciklusa dolazi do oslobađanja nekih radikala, odnosno materija koje štetni su za samu ćeliju. Jer to je proces koji se u jednoj ćeliji, u stvari u svakoj ćeliji u našem organizmu odvija. Oni mogu oštetiti recimo dezoksiribonukleinsku kiselinu u jedru ćelije i na taj način da napravi nepopravljivu štetu i onda dolazi do pogrešne replikacije, do praktično nekog pretvaranja u nešto što u ćeliju koja nije normalna ćelija. Rekla sam još i pesticide. Pesticidi također danas se sve mora. Definitivno da bi bio biolog kakav rod doprinos u poljoprivredi nemoguće u voćarstvu. Sve se mora prskati. A recimo isto tako pitanje mesa. Mesa je potencijalno Svjetska zdravstvena organizacija prije više godina označila kao mogući kancerogen. Pogotovo prerađeno. Da, kao konzervirano sa dosta onih konzervansa, ali također imamo i situaciju da li je to meso zdravo. Šta pod tim podrazumijevamo zdravo? Pa na tim pogotovo velikim farmama daju se i antibiotici, daju se vakcine životinjama, što je razumljivo i nije to nikakav problem, ali da se ispoštuje period karencije. A karenca je period koji se to treba da izađe iz organizma 2-3 nedelje. Međutim, u tom periodu životinja oslabi, izgubi na težini. A na nekoj velikoj farmi gdje su tone i tone, pa kad ode samo 0,5% je to puno prevedeno u financije. I često se i o tome ne vodi računa. Sušeno meso, recimo. Sušeno meso su nekada naši djedovi, pradjedovi radili tako. Pričali smo nedavno o tome, baš u prošloj. Kamenje se stavljalo iznad onog što gori, pa iznad prolazi prema mesu. Jeste to. Tako, onda recimo upravo sad nepravilna ishrana i nedostatak fizičke aktivnosti, a nama je danas sve više sedalački način života, rada, sve što radimo i to dovodi do gojaznosti. Onda dolazimo dotle da je i gojaznost sve zajedno, ovo u stvari kao jedan začarani krug. Ne možete sa njega sići, sve vodi u bolest. A fizička aktivnost bi bila neophodna, međutim u današnje vrijeme posao, karijera, djecu, mladi bračni parovi podižu, sva ta briga, nemaju vremena za tako nešto i onda jednostavno ide, što kaže, začarani krug sa koga više ne može se sići. Postoje naravno, rekli smo, i te neke genetske predispozicije koje mogu biti, postoje naravno i oni karcinomi, ali njih malo za sad znamo, koji se nasleđuju zbog mutacije u genu kod oca ili kod majke, pa kad se spoji onda se praktično izrazi ta bolest, odrazi na potomstvu i sl. Nemamo dovoljno vlakana u ishrani, a to je vrlo važno. Zašto je to važno kod prevencije od raka? Pa recimo, prevashodno zato što ta vlakna stimulišu i crijevnu probavu. I bilo je puno priča o tome i mi govorimo o sastavu tih bakterija u desnoj strani debelog crijeva i u lijevoj strani
debelog crijeva i čak, kako bi da ja ne upotrijebim stručnu riječ, nego da kažem kao da se međusobno te patogene počinju pomagati da bi opstale, a s čim su patogene onda uništavaju one saprofitne koje normalno trebaju tu da budu, duže zadržavanje i sve to može također da utiče na nastanak karcinoma, recimo u debelom crijevu. Nije jedini faktor rizika, ali može. Makrobioma se zove. Priča Zdravko Dren o tome već mjesecima ljudima. Priča. Koji su to najčešći mitovi koji onako vas posebno, kako bih rekao, nerviraju, a da su vezani za kancer? Pa već dugo vremena me više ništa ne nervira jer sam sasvim na jedan drugi način shvatila i svoje pacijente i oni kojima se to dogodi i treba pokušati razumjeti ih i staviti se u njihovu kožu, premda to ne može niko ko, nažalost, ili na nesreću ne iskusi tu bolest. Ali recimo vrlo često kad kažete pa što niste ranije to došli, koliko dugo vam je to, jel to je pitanje u anamnezi, tako, godina je to, pa što niste ranije došli, pa kaže nije me boljelo. Sad postoji neka sjela karcinoma koja zaista ne boli, kao što je karcinom dojke, on ne boli. Drugi opet u početku ne bole, a kad počnu da bole i da stvaraju simptome i bolesti, onda je obično to ili lokalno uznapredovao ili je već metastazirao karcinom. Tako da je to jedna od stvari koje pacijenti često neka kao zabluda kod njih i onaj strah da je to neizlječiva bolest, tabu, da ne ide. Onda vrlo često, najčešće, a i kod muškaraca, ali više kod žena, žena na ovom prostoru je trpečiva. Svi su drugi prioriteti u porodici, posebno djeca. Da najčešće kažu pa znaš dijete je išlo u školu pa odrastalo je pa krenulo je u srednju školu pa na fakultet pa ona je to sve nekako htjela da to izgura, a sebe je nekako stavljala. Nijem ja kad doktor. Ne, jeste u drugi plan. Tako da to moramo razumjeti. To moramo razumjeti i ne znamo ni sami kakvi bi bili u takvoj situaciji. Tako da. Ali postoje i oni neki koji tvrde da evo ove priznate metode liječenja raka da su štetne, da su ovakve, da su onakve. Svakakvih komentara smo dobili na temu raka kad smo radili video o raku. Pa evo, kakvo je vaše mišljenje? Vidite, u onkologiji ne postoji terapija koja nema te neželjene efekte, posljedice. I s tog aspekta ja i to razumijem. Prije svega citostatici koji osim tumorsku mogu isto tako napadaju i normalnu ćeliju. Međutim, šta je tu poenta? Poenta je da se tumorska ćelija znatno brže dijeli, da ima brži metabolizam i ona preuzima više citostatika i on je ubija. Dok ove normalne ćelije imaju niži metabolizam i manju količinu uzimaju, ali i u toj situaciji se događaju oštećenja na tim ćelijama, pa najčešće su to oštećenja krvne loze, bilo bijelih krvnih zrnaca, crvenih ili trombocita, pa onda znate i sami često opadanje kose, pa trnjenje u rukama, nogama, jer se napadaju ovojnice perifernih nerava, pa mučnina, pa povraćanje, pa prolivi i slično. Sve su to neželjeni efekti koji se javljaju kod naše terapije. A onda su došli novi terapijski oblici kao što je biološka terapija, imunoterapija, pa onda imamo i neke promjene po koži, pa ta sama terapija može recimo da ošteti štitnu žlijezdu, primjera radi, ili ako već ima neko kardiološko oboljenje da utiče na njegovu izražajnost ili slično. Zato je nama uvijek važno da znamo čega čovjek boluje ili kakve još dijagnoze ima mimo tumora, karcinoma, da bi znali šta možemo očekivati ako damo našu terapiju. Nažalost, mi nemamo drugu opciju
ja bih te pitala čime drugo da liječimo. Suštinski pacijenti mnogo često pribjegavaju i uzimaju, kažem, ajde alternativne, ali te alternativne, odnosno one dopunjavaju, mogu dopunjavati ovu terapiju, ali je važno znati šta pacijent koristi da ne bi došlo u koliziju, da kažem, sa onim lijekovima koje mi dajemo. Znam ja iza priče kad kažu, eto, izliječilo ga nešto drugo, ali pri tome se prećuti da je prethodno prošao onkološko liječenje. Znate, ja bih voljela da ima, i to bi bilo divno kad bi mi mogli nešto iz prirode ili ne znam šta već uzeti i dati da karcinoma uopšte nema. Nažalost, toga još uvijek nema, a nema ni u ovoj savremenoj medicini, u farma industriji lijeka koji u potpunosti može sada da izliječi od karcinoma. No, nije ni dijabetes izlječiv. Samo se drži pod kontrolom. Primarna hipertenzija drži se pod kontrolom. Srčano popuštanje nije izlječivo, drži se pod kontrolom. Pa je Svjetska zdravstvena organizacija sve te bolesti zajedno sa karcinomom svrstala u grupu hroničnih nezaraznih bolesti. Znači, najvjerovatnijih nećemo moći izliječiti, ali ih možemo držati pod kontrolom. Odnosno, da se povuku znaci bolesti. Još uvijek mi ne govorimo o izlječenju, ali o kompletnoj remisiji, kompletnom povlačenju bolesti, a to je velika stvar. Znate koliko su sretni ljudi kad kažemo, donesu nalaze, ja kažem, nema ništa. Sve se povuklo. To je nevjerovatno blaženstvo, osmijeh na licu. Tad vas grle, ljube, sretni su. I to morate pustiti, jer jednostavno to je sreća. Njihova sreća. Mislim sam još nešto vezano za ove alternativne metode, ali mislim da smo dovoljno rekli, ne treba sad to širiti nešto puno. Pa jednostavno, moj stav je ne treba ih odbacivati. Da. Treba vidjeti gdje to mi možemo ukomponovati, šta to može pripomoći pacijentu da lakše prođe. Primjera radi kanabis, odnosno THC i CBD. Oni su, neće oni izliječiti od karcinoma, bar nemamo do sad takve podatke. Ali recimo mogu utjecati na smanjenje onih neželjenih efekata od kemoterapije. Mi imamo danas zaista moćne lijekove koje dajemo, mi to zovemo premedikacija, dajemo prije same terapije da nema mučnine, da nema povraćanja. Pa imamo onda posebno poslije terapije što damo da nema drastičnog pada leukocita, neutrofila i tako. Ali nekada tu mučninu i povraćanje ne možemo ni sa tim najnovijim našim terapijskim opcijama ne u potpunosti, nego čak baš su izraženi kod pacijenta i onda se često pacijenti znaju reći da im je to pomoglo. Da jednostavno smanje to, da značajno ublaže. I ono što je još važno, bol. Kancerski bol je zaista prisutan kod velikog broja naših pacijenata i nekada i sami preparati morfija sa kojima mi najnormalnije radimo i dajemo pacijentima kad odredimo kakav je taj bol, kad nam pacijent ispriča, pa nekad ni to ne može pomoći, onda dodatak može pomoći da se jednostavno taj bol smanji. Tako i neki drugi stvari koje se mogu upotrijebiti da pomognu. Što je tradicija u našem narodu ili bilo kojem drugom narodu, kako su se liječili u nekim vijekovima kad nije bilo savremene terapije. Ne treba je odbacivati, ne treba da, pa moj stav da pacijent ne treba to da krije od ljekara, treba da kaže, ja ću onda reći to može ili ne može. Nemojte to sad sa ovom terapijom kojom vam mi dajemo, kad sve završimo vi po vašoj volji što god želite ili kako želite. Ne možemo nikome zabraniti, jer jednostavno svako je svoga tijela gospodar. Ako ne želi, jer sam imala i situacija kad pacijent nije želio uopšte da ide na bilo kakav onkološki tretman i rekao ja hoću da se liječim alternativno. Kažem ja okej. Pa kaže nemojte se vi ljutiti. Kažem ja se ne ljutim, to je vaš izbor. Moje je da ja vama detaljno opišem šta ćete vi postići
odnosno šta ćemo mi postići sa ovom terapijom koju vam ja preporučujem, šta možemo, dokle možemo ići, koji mogu biti neželjeni efekti, kako ih možemo sanirati i da predlažem da to idemo, da vam kažem kakva je efikasnost te terapije. A ako neko neće da to prihvati, ne možete ga prisiliti na to i tjerati. Ali je zadatak moj da ja objasnim šta. A pacijent bi opet imao zadatak da slobodan bude i da kaže, pa čuj, ja bi ovo ili ja bi ono, uzeo nešto od te terapije, pa da vidimo šta sa čime može ili ne može. Samo da nije nešto što će naškoditi. Tako je, neki veći problem. A dobili smo od nekoliko naših gledalaca komentar da su se određeni ljudi uspjeli sami izliječiti od kancera. Da li je moguće da čovjekovo tijelo može samo da se izbori sa kancerom i da ga onako uništi? Ako već nastane i ako već krene da se dešava to širenje ćelija. Ja bih voljela i da vidim, jer obično u toj pozadini bude već neka onkološka terapija. Pa se izbori, pa onda se to prepiše nečemu drugom. Jer kroz ovih skoro 37-8 godina koliko se bavim onkologijom, svašta sam ja vidjela i shvatila u čemu je poenta, da kažem. Ali ako uzmemo onu teoriju da naš imunni sistem treba da prepozna kancer i da ga uništi, hajde da kažemo tu teoretski nešto bi mogli i razmišljati. Međutim, mi znamo da se kancer može vratiti kad sve bude čisto i nakon 20 godina. Isti. Mislim, to kod dojke često. Završimo sve žena i zdrava 20 godina. Postoje takozvane uspavane ćelije. To zna se da postoje. One miruju i u nekom momentu dolazi do određenog stresa. Pri tome ne mislim stres samo, koji uobičajeno znamo šta je stres, nego može biti neki metabolički stres unutar samog organizma u ćeliji i da ta ćelija se probudi i krene da se razmnožava i da raste i da ponovno se pojavi maligna bolest. To je ona tvrdnja neka gdje recimo ljudi jedu samo sirovu hranu, pa odjednom nešto promijene neki način života ili neka je određena, uglavnom je to neka određena namirnica kojom oni liječe kancer. To je uglavnom na to se svode ti neki komentari. Znam i te priznam, vidjela sam i one koji su išli na Brojsa, nekad je on bio vrlo aktuelan, međutim to je takvo iscrpljivanje organizma da normalne ćelije prije stradaju nego sam tumor i na kraju se nažalost opet završi kako ne želimo da se završi. Ishrana svakako da je faktor rizika u nastanku karcinoma, pa pravilna ishrana sigurno da može pridonijeti zdravlju organizma. Tad koliko ona može i sama po sebi uništiti tumor, ne znam to, ne bih se u to upuštala. Naravno da postoje različite priče, ali opet vam kažem, vrlo često u pozadini to bude prethodno liječenje ili jednostavno miruje tumor. Pa mi imamo pacijente koji po 10-15 godina prođe i 20. Prije 2000 su operisani. Ja imam pacijentnije 98. 96. operisane i dan danas dolaze na kontrolu. Ali se isto može tako i poslije nekog vremena eventualno vratiti. Ne treba se opuštati. Pa treba uvijek voditi računa. Najvažnije je u stvari kontrolisa se pravovremeno da se na vrijeme otkrije ako se nešto vrati dok je još manjeg volumena, kad je lakše se boriti protiv toga. Pa nekad se može i operisati takva stvar. Pa nekad se može dobro ozračiti. Pa možemo i operisati, izračiti i davati terapiju. Različiti modaliteti liječenja postoji sa kojima mi praktično napadamo, ako tako smijem reći tumor. Hoćete sad opet neko teško pitanje, čim ste se tako zamislili? Hoću. Ajde, da čujemo. Ide sad najteže pitanje. Ok. Ko vas inspiriše u radu? Da li pacijenti koji se
bore sa ovom bolešću, koji se na kraju izbore, ili su to vaše kolege koji su tu svakodnevno s vama rame uz rame gdje idete i borite se protiv ovog stvarno jednog velikog zla, ove bolesti? Vidite, onkologija je jako zahtjevna i teška. Među najtežim granama medicine, pogotovo ranijih godina, decenija, kada smo imali manje mogućnosti liječenja. Danas imamo puno više i možemo puno više ponuditi pacijentu. Kada sam počinjala raditi, ja sam u Tuzli, na internoj bila, i radila sam na odjelu i kardiologije. Mislila sam, bit ću ja kardiolog, bavit ću se ja ultrazvukom srca, tad je to bio hit ultrazvuk abdomena. I onda se nekako dogodilo, došla sam u Banja Luku i ajde na onkologiju, pa ću preći na kardiologiju i ja nisam nikada ni otišla. Ostala sam na onkologiji. Kada bi sad ponovno krenula, poslije faksa odmah bih otišla na onkologiju. Da ne gubite vrijeme. Da ne gubim vrijeme, jer toliko novoga. To je najpropulzivnija grana medicine. Tu se svakodnevno nešto događa. To stalno izlaze nove smjernice, novi rezultati studija, novi lijekovi. Stalno se pomiče ta granica preživljavanja, odnosno produžava se sve više i život. Dolazimo u situaciju kad za veliki broj kazusa mi možemo reći da mogu biti izliječeni. To što mislim da me to jako inspiriše, ta mogućnost da imamo na raspolaganju lijekove sa kojima možemo puno postići. Neke od tih lijekova mi ovdje nemamo. Mislim, veći broj ih nemamo. Nisu ni registrovani, ali je za mene važno da ja pacijentu kažem da to negdje ima, da to postoji, da mu pokažem kroz kliničke studije kako je to išlo, šta je taj lijek pomakao, koliko je napretka napravio, da on zna da to postoji. Pa da li hoće ili neće. I ovo što mi imamo je isto tako dobro. I tu, jer svaki novi lijek se u stvari upoređuje sa onim što je prethodno standard. Pa ako pomjeri ukupno preživljavanje, vrijeme do progresije bolesti, vrijeme do povrata bolesti, onda on postaje jedan novi standard. I tu je puno toga u onkologiji. Stalno to slušate. Zatim, ja sam borac, ja volim da se borim. I volim da se borim jednako i za mladu osobu, a i za one starije koji su stvari, jer cijeli životni vijek su radili, mučili se, podizali porodicu, došli su do penzije, imaju sad unučad, situirano, sve sad lijepo, sad trebaju da uživaju, ali su bolesni. I njima treba pomoći da i oni ispune taj život tim nekim radostima i lijepim. Ali s druge strane, i kad uzmete u obzir neko ko ima 25, 30, 35 godina, pa kad mogu reći, to ćemo mi sve riješiti. Sad ćete proći kroz ovaj period, malo je teži dok to liječimo, hemoterapijama, biološkom imunoterapijom, iće operacija, poslije operacije će trebati, neće trebati zračenje, ili ćemo ići prvo zračenje i hemoterapiju pa operaciju, ali to će godini biti sve lani. To je sve nešto što zaista daje onako inspiraciju svakodnevnom radu, a ono što je još važno što ste rekli za kolege, onkologija je timski rad. I zbog toga mi sve odluke donosimo na našim konzilijumima, gdje timski sjedimo, svi zajedno sjedimo i kao tim donosimo odluku. Tu je uvijek onkolog, medikalni, internistički onkolog, to smo mi koji dajemo terapije, zatim radijacijski onkolog koji zrači, onda hirurg određene grane, da li je abdominalni, oral, maksilofacijalni, plastična hirurgija, ginekologija, urologija, uvijek iz te oblasti, zavisno koji je karcinoma, tako imamo podijeljene i konzilijume, pa onda tu još budu i mladi specijalizanti, mora biti medicinska, onkološka sestra, često nam je potreban i radiolog i psiholog, tako da zajednički odlučujemo. I nekada ja mislim,
ovo bi bila dobra terapija, dođemo na konzilije, a onda kaže, što to ne bi prvo primjera radi ozračili? Jer mi imamo ovu zaista savremenu radioterapiju koja maksimalno štedi okolno zdravo tkivo i ima različite modalitete zračenja. U stanovništvu se najčešće, nekako znaju svi šta je gamma knife, ali naša radioterapija ima takve sisteme gdje u stvari ni gamma knife nije nož, nego u stvari zračenje koje ubija. Te ovdje isto na našoj radioterapiji postoje te tehnike koje ciljano mogu samo jednu, primjera radi metastazu ili dvije. Te tehnike nisu ako ima jako puno metastaza, ali ako ih je malo, pa onda dogovaramo se hoćemo li tako ili ćemo pitati naše hirurge bi li ovo mogli ostraniti, pa onda pregledavamo, dogovaramo se, otvaramo rentgenske snimke, često zovemo patologa, zovemo radiologa da pomogne da donesemo najbolju odluku za pacijenta. Tako da je puno toga. Mene sva onkologija inspiriše, da vam kažem. To meni zvuči kao neki film u kojem se dobri ljudi bore protiv zlikovaca. Tako mi to sad izgleda. A zlikovac je tumor. Zlikovac je taj tumor i te ćelije. Karcinom, jeste. A evo još jedno imam za vas teško pitanje. Dobro. Da li možete izdvojiti neki pojedinačni slučaj koji vas je onako nekako posebno, da ne kažem obilježio, koji vam je ostao urezan? Pa recimo, na početku, već sam ja onkolog bila, kao malo ozbiljniji, već sam i samostalno mogla odlučivati. To je nekako poslije rata se događalo. Pacijentkinja je došla na onom ležećem, na krevetu. Vozili su je ležećem položaju, kažemo streč. I to je bio karcinom jajnika. I ona je mene molila, ajde samo da poživi još nekoliko dana, da joj kćerka položi neki ispit. Krenemo mi sa liječenjem, dobije ona prvu kuru, ode kući, vrati se na sljedeću u sjedećim kolicima. Nije više u ležećim. Opet terapiju, idemo dalje, ajde da ona da godinu. I tako se nižu te terapije, prima ona lijekove, sad već dolazi na nogama, dobrog opšteg stanja. Ajmo sad, rekao, na Nevenka da ona završi fakultet. Ajde, završi fakultet. Hoćemo li da se zaposli? Hoćemo, zaposlila se njena kćerka i ja sad njoj kažem, sad da se uda i rodi dijete. Doktorice, dosta je. Kaže, ja sam njoj dala hljeb u ruke. Ja znam da vi meni ne možete, jer to je baš bila metastaska iznapredovala bolest koju smo uspjeli godina nekoliko da držimo pod kontrolom, ali kaže, što mi god još date, meni će biti drago. A ako uspijemo dobro, jest, ako ne uspijemo, opet puno vam hvala. I onda suze u očima. Znate. Bilo je dosta drugačijih situacija i žena koje poslije rata nije bilo mnogo pacijenata, nismo mi imali puno ni lijekova, pa smo dosta slali za Beograd ili za Novi Sad na liječenje, na zračenje, ali se događale tako simpatične. Recimo, jedna pacijentkinja ide i kaže, evo opet mi niski, nosi ovako nalaz, evo opet mi niski leukociti. Kažem, pa dobro, dignut će se. Kaže, sad moram jest kivi. Pa kažem ja, pa jedi kivi ako će ti pojesti. Kaže, ali moram pojesti kilu. Ja se smijem kad popodne ja dežurna bila, idem ja, ona ovako otvorena vrata, ona tamo na kraj sobe pod prozorom sjede i jede, ona jede kivi nju, ali Bog me su joj se povisili leukociti, da li zbog kivi ili zato što smo mi davali terapiju da to podignemo, ali eto, primila je terapiju. I tako, ima mnogo tih dogodovština. Trebalo je to zapisivati pa da se... Naš doktor Jungić ima tako albume pa nas je slikao u nekim neobičnim situacijama. Mi nismo ni znali. Onda je samo jednog dana donio taj album. Pa mi smo se toliko smijali tim svim dogodovštinama da je to nešto raspoloži. Tako da ima i veselja na onkologiji. Smijemo se. Znači to su neke stvari koje vas onako motivišu i koje vas drže. Među nama kolegama, ali i sa pacijentima kad se doživi
regresija bolesti kompletna i tako. A da li postoji način da se ljekar odbrani od tih nekih negativnih stvari koje se dešavaju na onkologiji? Nažalost, vjerovatno ih je mnogo više nego što je tih lijepih stvari. Ili to ostane uvijek pod kožom? Pokušavaš, jednostavno moraš na neki način da napraviš neki paravan između toga, ali lagano je to, pa vrlo brzo to probije. Pa odjednom uveče počnem misliti, a joj, gdje mi je, pa sad neki pacijent, za dan, dva, pacijent se i vrati. Ili se sjetite tako nekih situacija gdje jednostavno niste mogli pomoći, bez obzira što god da ste uradili, bolest je bila jača, uznapredovala. Pogotovo je teško kad mladi ljudi umiru. Teško je kad bilo ko umire, ali opet kad mlado umire, pred kojim je život cijeli, još mala djeca, ako ima malu djecu i slično, ne možete vi to ostaviti. Mislim, ostavite vi to kao na poslu, dođete kući, obaveze, trčite, a onda kad sjednete i smirite, odjednom odnekle iz podsvijesti izrone i onda zovite u odjel da vidite šta je i kako je. To je to sad što ovaj naš zlikovac iz ove naše priče ne bira ni godine ni ništa. Ni godine, ni naciju, ni vrijeme, ništa. Dobro, doktorka. Ali ipak, rak je izlječiv ako se rano otkrije. Ali baš rano ga moramo otkriti. On raste u organizmu pa i 5 i 7 godina, kad krene od one, takva je sad teorija, kad krene od one jedne ćelije, 2 pokvarene, pa 4, pa se namožava da naraste do neke veličine kad ga možemo našim dijagnostičkim metodama otkriti, prođe godina. Sad je želja da se siđe baš u taj period metodama da otkrijemo još ranije. Danas se puno radi na detekciji cirkulišuće tumorske DNK, dezoksiribonukleinske kiseline, jer se tumorske ćelije raspadaju i onda se iz njih oslobađa, to je u jedru, i onda se to može otkriti u organizmu. Ali to su sada studije, ide ispitivanje, istraživanja, šta i kad otkrijemo rano. Recimo sad je u toku kod pacijenata koji jesu imali tumor, primjera radi, i pratimo ih. I sad se pojavi povećana koncentracija toga, šta ćemo uraditi. Posljednja studija koju sam ja čitala je da su jednima davali terapiju, a kod drugih se čekao da se otkrije rentgenom, CT-om to i da se vidi kakvi će rezultati biti, koliko je opravdano i da li će produžiti život ili izliječiti čovjeka ako mi rano damo terapiju kada otkrijemo tu povišenu koncentraciju. Ima dosta ispitivanja na tu temu, uvijek se to određuje. Vrlo je teško sad na tu temu pričati, jer tu je dosta stručnih izraza, ali evo ja pokušavam nešto da onako približim našem čovjeku u svakodnevnom životu, da postoji sigurno ćemo u budućnosti sa razvojem tehnologija, sa uključivanjem te artificijalne inteligencije koja u ovom momentu ne može zamijeniti ipak čovjeka ljekara, ipak treba mi koliko damo, toliko nam može i odgovoriti, ali će procesuiranje podataka ići znatno brže. Također imamo sad neko mišljenje da je rak nastao u skorije neko vrijeme. Da je to neka moderna bolest, da je to nešto novo što se pojavilo u posljednjih, recimo, 100 godina, nastankom ove moderne tehnologije i otrova, hrane i svega toga. Ne. Imamo mi u papirusima egipatskim se može naći već zapisi gdje se opisuju upravo te maligne promjene, zatim u kineskim nekim spisima starim, ne znam, 4-5 prije nove ere, gdje se također to opisivalo. Pa onda i poslije nova era, odnosno poslije rođenja Hrista, također se opisuju i načini kako se to hiruški radilo i sve, pa onda dolazi rentgensko zračenje,
to je kraj 18. početkom, u 19. vijeku, krajem 19. vijeka, pa ulazi i radioterapija, ali rekli smo na početku faktori rizika koji u stvari mogu uticati na veću incidencu, veći broj oboljelih, pa stoga recimo Svjetska zdravstvena organizacija predviđa, ako se ništa ne preduzmemo po pitanju smanjenja faktora rizika, ranog otkrivanja, skrininga i toga, da će u narednom periodu izuzetno rasti broj oboljelih i da razumijete, neće svaki drugi bolovati od raka, nego Svjetska zdravstvena organizacija ovako to kaže, da će u tim nekim tamo 2030. 40. i dalje, da će u stvari polovina stanovništva proći kroz svoj život, a da u jednom trenutku neće imati dijagnozu karcinoma. Znači, ne znači da će u tom momentu pola imati, pola ne, nego će kako čovjek živi, vjerovatno što je sve više starijeg stanovništva, zahvaljujući dobroj zdravstvenoj zaštiti i socioekonomskim prilikama, ljudi sve duže žive, a to onda kažu da te ćelije, odnosno geni unutar ćelija stare i da te ćelije više nisu onakve kao što budu u mlađoj životnoj dobi, onda one lakše slabi onda i naš imunni sistem i onda jednostavno se pojavljuje učestalije sam karcinom, ali ne mora samo biti kod starijih i danas se i ta granica pomjera i prema mlađoj životnoj dobi, baš zbog svih onih i faktora rizika i zračenja i stila života, svega. Izloženosti raznim. Tako je. Još da vas pitam, doktorice, na osnovu kojih podataka dobijamo ove sve informacije o učestalosti raka, oboljenja, o broju oboljelih u svijetu i kod nas i generalno? Postoje organizacije, odnosno međunarodne institucije koje vode evidenciju, prikupljaju podatke od država. Naime, države imaju registre za rak i vodi se evidencija ko je obolio, od koje vrste karcinoma, ko je umro od karcinoma, jer ne umiru svi od karcinoma. Žive sa karcinomom, ali mogu umriti od neke druge bolesti, kardiološke recimo, i onda se ti podaci obrađuju i dostupni su i nama struci, jer na osnovu toga pravimo i radove, a na osnovu tih podataka se prave i strategije u liječenju. Recimo Globokan je tako jedna velika organizacija koja prikuplja te podatke i na osnovu toga daje procjene. Naš institut za javno zdravstvo ima registar za rak još od 2001. godine. Nemamo registar na nivou BiH, ali Republika Srpska je drugačije organizovana, pa ima jedinstveni registar za rak i mi od njih dobijamo podatke o broju oboljeli, o broju umrli, podatke po regijama, po gradovima gdje je koliko oboljelo, po dobi, po polu, po učestalosti pojedinih karcinoma i isto tako dobijamo i o smrtnosti podatke. I na osnovu tih podataka onda Globokan recimo procjenjuje kako bi se kretalo, kako će se kretati u Bosni i Hercegovini. Tu možemo dobiti najsvježije podatke. Institutu inače treba i do 2 godine da obradi sve podatke. A to opet zavisi od toga koliko je medicinsko osoblje svjesno o važnosti prijavljivanja. Jer mi imamo poseban obrazac za prijavljivanje malignih bolesti i trebamo da svaki put kad nam dođe novi pacijent da prijavimo. A onda postavlja pitanje pa što već je bio na hirurgiji, pa bio je ovdje, bio ondje. Treba to institutu, jer negdje se ispusti neki podatak. Na drugom mjestu se dopuni taj podatak i onda dobija širu sliku o tome od čega je obolio, koji je patohistološki nalaz, odnosno kakva je morfologija tumora. Trebalo bi tu još puno više podataka, recimo da same ustanove zdravstvene imaju svoju epidemiološku službu pa da se to proširi, pa koji stadij tumora, pa koja terapija i tako dalje i tako dalje. Ali to su uglavnom ti podaci koji se onda prijavljuju i onda se stvara cjelokupna slika. Slika za jednu državu, slika za Evropu, za Evropsku uniju, za razvijene, za manje razvijene, za cijeli svijet. Kako bi drugačije i znali kako je u
svijetu stanje i koji je broj oboljelih, da se ne prikupljaju ti podaci iz onih zemalja koje imaju registar, a onda se za one koje nemaju na osnovu kretanja procjenjuje i prilično je to. To je, bar ovdje što se nas tiče, uvijek treba voditi računa da jedan dio pograničnog stanovništva može da ode u okolne države ili neko ko nikad i ne dođe na liječenje zbog karcinoma i slično, ali otprilike je to negdje tačno. Ali na nekom globalnom nivou svi su zavedeni, ako nije kod nas. Onda se prati, znate, vodi se evidencija od prije 20, pa 15, pa 10, pa 5, pa sada, pa onda se na osnovu tog porasta predviđa kako će ići i u budućnosti ako se ne preduzmu ozbiljni koraci da se to spriječi. Doktorka, hvala vam na ovom inspirišućem razgovoru. Ja se nadam da smo i mi uradili nešto za čovječanstvo sa ovim našim podcastom. Da će ljudi bar malo da povedu računa u onoj mjeri koliko su oni u mogućnosti. Vi se nastavite boriti protiv vašeg tog zlotvora kojeg treba da nekako, ako ništa, bar potisnemo u potpunosti. Tako je. Da ga zatvorimo. A ja ću se nastaviti boriti onda sa ovim svojim drugim nekim stvarima i načinima vaše borbe. Da podupirem vaš rad i da ovako informišem ljude. Hvala vam na pozivu i što ste meni omogućili da pričamo o ovom bolesti koja nažalost je baš raširena i da bar ljudima približimo da ipak postoji svjetla tačka prema kojoj trebamo da idemo, jer je moguće 40 do 45% karcinoma prevenirati. Ako Bog da, i još veći procenat da bude u budućnosti. Tako, hvala vam. Hvala vam, doktorice. Vi ako niste gledali video o kanceru gdje sam ja onako počeo priču, a doktorka zabetonirala, pogledajte i taj video i vidimo se u sljedećem podcastu.